मारने वालों को भी पकड़ो, गाली मारने वाले को भी पकड़ो, गाली देने वाले को भी तलाश तुम करो। मैं आज नहीं बताता गाली कहाँ सिखाई जाती है, अमल नहीं करोगे बताऊंगा, जगह बताऊंगा, मकाम बताऊंगा, किताब बताऊंगा, मजहब बताऊंगा। चूड़ो एक ही तबका निकलेगा जो तबका गाली दे रहा है, बुरा भला कह रहे हैं। सवाल पैदा होता है अरबाब इख्तिदार रियासत के लोगों, क्या गाली से झगड़ा हो रहा है नहीं हो रहा? फसाद हो रहा है नहीं हो रहा? फसाद रुकना चाहिए नहीं रुकना चाहिए? झगड़ा रुकना चाहिए नहीं रुकना चाहिए? शरारत रुकनी चाहिए नहीं रुकनी चाहिए? बदतमीजी रुकनी चाहिए नहीं रुकनी चाहिए? लड़ाई रुकनी चाहिए नहीं रुकनी चाहिए? गाली मारे अगली बात, कानून और ज़ाब्ते की रुकावट हिंदू ने नहीं की, सिख ने नहीं की, दिल की मुखालफत ईसाई ने नहीं की। ये कौन है जो कानून की मुखालफत कर रहे हैं? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जिन्हें कानून नहीं चाहिए उन्हें ना कानूनियत चाहिए, जिन्हें कानून नहीं चाहिए उन्हें फितना चाहिए, जिन्हें कानून नहीं चाहिए उन्हें शरारत चाहिए। हम शरारत को बंद करेंगे, हम इस मुल्क में बदतमीजी बंद करेंगे, इंतशार नहीं होने देंगे। पूरे मुल्क की जमात हमें कहती है हमें ऑर्डर करो, बताओ हुक्मरानों ये हमारी मुट्ठी में बेशक, हम इन्हें दूसरे रास्ते पर नहीं लगाना चाहते, हम मुतालबा करना चाहते हैं ऐसे मजहब पर पाबंदी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। और शिया जवानों, मैं आज लाहौर में फिर तुमसे मुखातिब हूँ। मैंने तुम्हें कई मर्तबा कहा तुम्हारे बड़े तुम्हारे लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं, बेशक तुम्हारे बड़े तुम्हारे इलाके में तुम्हारी हैसियत खराब कर रहे हैं। आज एक शख्स कराची से चीख रहा है कि फलां जगह से हमारे लोगों को निकाला जा रहा है, उनने गुस्ताखी की एफआईआर कर जाए, मगर ये यूं तो ना करें। वो जालिम जब कोई गालियां देगा, पूरा बुरा कहेगा, तादाद में भी कम होगा तो लोग सरापा एहतजाज तो करेंगे ना, लोग गुस्से में तो आएंगे। क्यों नहीं कहता ज़बान उनकी बात क्यों नहीं करवाता? जो सबक तूने पढ़ाया था क्यों ऐलान नहीं करता? मैंने गलत सबक पढ़ाया था, गलत नजरिया पढ़ाया था, गलत सोच पढ़ी थी, नजरिया वापस ले, सोच वापस ले, एहतराम की सूरत पैदा कर, नारा लगवा, शान साहबा जिंदाबाद, किरदार साहबा जिंदाबाद, गुफ्तार साहबा जिंदाबाद, असद साहबा जिंदाबाद। और पाकिस्तान में ये नारा लगाना पड़ेगा, लगाओगे? अभी लगाएंगे। इसलिए हम दहशतगर्दी तकरीबकारी की मजम्मत करते। मखदूम में होने वाला वाकया, हमको भी होने वाला वाकया, मखदूम के उन दोस्तों को, उन लोगों को, उन बच्चों को जो एक जुलूस के लिए निकले थे, नबी की इश्क में निकले थे, उन पर बम बरसाना दहशतगर्दी है। मैं कई जमाने से ये रोना रो रहा हूँ, कहता चला रहा हूँ, इसमें इराक और ईरान मुलव्वस है, उनकी एजेंसियां मुलव्वस है। वो मुल्क में बदअमनी फैलाना चाहते, पाकिस्तान की मैशत को खराब करना चाहते, पाकिस्तान के मुआहिदों को खराब करना चाहते, चाइना के रास्ते को रोकना चाहते, मुल्क के वकार पर तप्पा लगाना चाहते। हम तुम्हारे साथ खड़े, हम मुल्क के साथ खड़े। वो कौन थे जिनने गिलगित में पाकिस्तान मुर्दाबाद कहा? वो कौन है जिसने पाकिस्तान से बगैर इंडिया का झंडा ले रहा है? वो कौन है जो कहते हैं दहशतगर्दी के पीछे वर्दी है? ये सब कहने वाले गद्दार हैं या नहीं है? मुझे तस्वीर बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे इदारों ने तुम्हें बता दिया वो झंडा किसके हाथ में था, किसने पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड फेंका, किसने कहा हम लद्दाख चले जाएंगे, कौन कहते हम कारगिल से इंडिया चले जाएंगे? ये कहने वाले लोग तुम्हें मालूम है? और अगर ये मालूम लोगों पर गिरफ्त नहीं हो रही तो फिर सवाल पैदा होता है कि जो मुजरिम है वो तो है ही है, जो उसका सहूलतकार हो ये भी मुजरिम है। सहूलतकार भी मुजरिम है, सहूलतकार भी मुजरिम है। गोली मारना जुर्म है,
گولی مارنے والے کی سپورٹ کرنا بھی جرم ہے، گالی دینا جرم ہے، گالی دینے والے کی سپورٹ کرنا بھی جرم ہے۔ ملک کے دفاع کے لیے کام کرو گے 6 اکتوبر کو کہاں گے؟ اپنے قائد کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے قائد کے حکم پر جنگ میں ہوں گے، اور 12 کو بچو گے تو نہیں؟ آپ تو کہتے رہتے حکم کرو، یہ حکم تو ہو ہی گیا، ہو گیا، جمع ہوں گے انشاءاللہ، قیادت وہاں موجود ہوگی، پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہوگا، کافروں کی صورت میں ہوگے۔ میں نے اس کے لیے ایک نعرہ بنایا ہے، نیا نعرہ، جو عظمت صحابہ اور اہل بیت کانفرنس کے لیے، وہ نعرہ ہے اہل بیت صحابہ صحابہ، اہل بیت 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 صحابہ۔ ہم کبھی با عمر کہتے ہیں، ہم کبھی با حسین کہتے ہیں، کبھی یا با ابو بکر کہتے ہیں، کبھی با علی کہتے ہیں، کبھی اہل بیت کہتے ہیں، کبھی صحابہ کہتے ہیں، اس لیے کہ ہم سب کو ہم پاکستان مرد آباد کہنے والے بھی نہیں، بے شک ہم اہل بیت کو بھی برا کہنے والے نہیں ہیں۔ اہل بیت صحابہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہم دنیا کو بتائیں گے پاکستان کا خوبصورت نقشہ ہے، اس میں کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، صحابہ کے ماننے والے بھی ہیں، اہل بیت کے ماننے والے بھی ہیں، شرارت کرنے والے چند لوگ ہیں، انشاءاللہ وہ قانون کے شکنجے میں آ رہے ہیں، اور آپ جو سن رہے ہو گستاخی ہو رہی ہیں، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے سانپ کے سر پر پاؤں آ جائے تو تم بھگ جاتا ہے، سر پر پاؤں ہے، گلے میں پھندا ہے، اور اگلی بار اگر قانون کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرو گے پھر بحث ہوگی، پھر بحث ہوگی، صحابہ کی عزت کا قانون نہیں بنانے دو گے پھر اسمبلی میں بحث ہوگی، صدیق کا منکر مسلمان، عمر کا منکر مسلمان، علی کا منکر مسلمان، عثمان کا منکر مسلمان، چوک میں نہیں ہوگی، چوکوں کی باتیں گئی، اب یہ باتیں اسمبلی میں ہوگی، عدالتوں میں ہوگی، 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 اور اس وقت کو تم خود قریب لا رہے ہو، اس کے ذمہ دار بھی تم ہو، اور اللہ کی حکمت ہے، ابھی قانون ہے 10 سال سزا اور عمر قید، پھر قانون آئے گا عمر قید اور سزائے موت، آئے گا قانون آئے گا، اور دوسری بحث کی ہوگی جو قادیانیوں کے لیے اسمبلی میں ہوئی ہے، دیکھو کون آیا، فیصلہ ایسے ہی نکلے گا جیسے پہلے نکلا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔